আজকে আমরা এখানে সবাই মিলে একজোট হয়েছি আমার বীর শহীদ রাজেশ ওরাংয়ের আত্মার শান্তি কামনার জন্য আমরা একটা মৌন মিছিল করেছি। আর আমরা সবাই মিলেই করেছি, আমার বন্ধু বান্ধব, তারও বন্ধু বান্ধব, দাদারও বন্ধু বান্ধব, সবাই মিলে শাওড়াকুড়ি গাঁওতা অফিস থেকে একটা মৌন মিছিলে সবাই সামিল হয়েছিলাম। আমি শহীদের ভাই অভিজিৎ ওরাং। तेहन जहाँ अबोरेन बीर हपन अर्थात बड़ा भारत माता बीर सन्तान तहेकान जहाँ राजेश ओरांग उनिया आत्मा शांति लगी आले मौन मिছিল कराव केदा शावड़ाकुड़ी बीरभूम आदिवासी गाँवता शावड़ाकुड़ी शाखार कड़ा को शावड़ाकुड़ी मोड़ गोटाले मोमबत्ती जेरेट के साउते मिलन सेटर को तहेकान नोडे शावड़ाकुड़ी गोटा मोड़ले मोमबत्ती जेरेट के दाड़ा के नितुम दो सिप्रानाथ